कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी में वाक़ई गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। आग से झुलसकर 8 अफराद जख्मी। आग ने करीबी 2 मंजिला इमारत की बलाई मंजिल को भी लपेट में ले लिया। आग फैलने के खदशे पर बराबर वाली इमारतें भी खाली करवा ली गईं। खवातीन वर्कर्स समेत कई मुलाजमीन इमारत से मुत्तसिल खंबे के जरिए इमारत से बाहर निकले। आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। वजीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर को आतिशज़दगी के वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बढ़ती आबादी और मसाइल से निमटने के लिए सूबों के ताउन से मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत कर दी है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की सालाना शरह 2.55% है। तेजी से बढ़ती आबादी की तरक्की और मईशत का फाल हिस्सा बनाने के लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो मुल्क का कीमती असासा है। नौजवानों को मईशत में फाल किरदार अदा करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने दौरे के दौरान आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। 2 तरफ़ा बहरी ताउन और इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने मशकों और तरबियती तबादले के प्रोग्राम्स के जरिए बहरी अफवाज के दरमियान राबतों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। सरबराह पाक बहरिया ने अजरबैजान बहरिया की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस का ऑपरेशनल मुजाहिरा देखा। वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निशकारी का फैसला। वफाकी वजीर बराए निशकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले 1 साल में 10 इदारों की निशकारी की जाएगी। अगले 1 साल से 3 साल में 13 इदारों की निशकारी होगी। एक इदारे की निशकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, रोज वैलिड होटल और ज़राई तरक्याती बैंक की निशकारी होगी। आइस्को समेत 3 डिस्कोस की निशकारी भी पहले मरहले में की जाएगी। हुकूमत ने 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मंसूख करने का फैसला कर लिया। इंपोर्ट के टेंडर में चीनी का रेट और साइज मयार के मुताबिक नहीं मिला। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनियों से डील फाइनल ना हो सकी। बारीक छोटी चीनी के लिए $539 और $566 फी टन का रेट मिला। दरमियाने साइज की चीनी के लिए $599 फी टन का रेट मिला, जो काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई मुकदमात में सजा के बाद खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला। PTI ने अपने रहनुमाओं को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत कर दी। इस हवाले से मजीद वजाहत की गई कि किसी भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त N 129 में इंतखाबात लड़ेगी। बानी PTI के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई, मगर हमने इनकार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सब कुछ कुर्बान किया लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए, वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी से डिस्ट्रिक्ट बार कराची के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस का कराची में ज़िले अदलिया और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़म का एआदा। कहा कि ज़िले अदालतें अवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी जरिया है। कराची पाकिस्तान का मौशी हब है, यहाँ जदीद अदालती निज़ाम का क़याम अहमियत का हामिल है। चीफ जस्टिस ने हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी तैनात करने का इंदिया भी दे दिया। वफाकी हुकूमत ने अमरीकी टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को $1 अरब के नुकसान की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने अमरीकी टैरिफ से मुताल्लिक़ कौमी असम्बली में जवाब पेश कर दिया। कहा, अमरीका ने पाकिस्तान पर टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया है। टैरिफ में कमी के बाद अमरीकी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की फरोख्त में इजाफा होगा। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में भी इजाफे का इम्कान है। सिब्बी में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। जाफर एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। हुकाम के मुताबिक खुशकिस्मती से धमाका
पंजाब से आने वाली जाफर एक्सप्रेस के गुजरने के बाद हुआ। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मस्तूंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमले, मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक शहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनस भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर का कहना है कि मेजर रिजवान शहीद एक दलेर अफसर थे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। सदर और वज़ीर आज़म की मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द किला कमा किया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मस्तूंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, यह हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। हमारे जवानों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। दुश्मन को हर महाज पर जवाब देंगे। मेजर रिजवान ताहिर और उनके साथियों ने मादरे वतन पर जान निछावर की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। मेजर समेत 3 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने शहीद मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूसुफ की कुर्बानी को लाजवाल करार दिया। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। वज़ीर आला केपी की मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में अमन की खातिर बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शहदा और उनके खानदानों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। हम सोगवार खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात के बिना पर मुअत्तल कर दी गई। सर्विस 15 अगस्त तक मुअत्तल रहने का इम्कान। पीटीए हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोहलू, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, लोरलाई, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, नोशकी और हरनाई में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई है। सूबे में तलबा ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत से कासिर। जनूबी वज़ीरिस्तान में पुलिस वैन के करीब धमाके और फायरिंग। 3 राहगीर जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना बाजार में शकई स्टैंड के करीब पुलिस वैन के पास जोरदार धमाका हुआ। नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से शदीद फायरिंग भी की गई। जख्मियों को वाना हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीका के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला ने कौंसल जनरल की लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। दिली मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मरीम नवाज ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की कोशिशों को सराहा। कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक़्तिसादी पार्टनर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, मुशीरान, खुसूसी मुआविनीन और मुतल्लिका सेक्रेटरीज की शिरकत। इजलास में यौम आज़ादी की तकरीबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात मार्का हक के उन्वान से मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह की खुशी में इस साल यौम आज़ादी शानदार अंदाज में मना रही है।
یوم آزادی ہمیشہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مارکہ حق میں بھارت کو شکست فاش کے بعد 14 اگست کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید اعظم بخاری کی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کہا کہ مریم نواز کی ہدایت پر آئندہ پورا ہفتہ اقلیتی برادری کے لیے منایا جائے گا اور 11 اگست کو یوم اقلیت پر عظیم الشان تقریب کا انعقاد بھی ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت کو دھمکی، روسی تیل کی خریداری بند نہ کی تو مزید ٹیرف لگایا جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، عالمی سطح پر امریکی پالیسی کے اہم اعلانات کیے ہیں۔ بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے۔ اگر بھارت باز نہ آیا تو مزید ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ چین پر بھی ٹیرف عائد کرنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر نے چپس اور سیمی کنڈکٹرز پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کا بھارت پر اضافی ٹیرف، بورس جانسن نے فیصلے کو بہادرانہ اور منطقی قرار دے دیا۔ کہا، ایسے ممالک کو سزا ملنی چاہیے جو روسی تیل اور گیس خرید کر برٹن کی جنگی مشین کو فنڈز فراہم کر رہے ہیں۔ جانسن نے سوال اٹھایا کہ برطانیہ اور یورپ کی ہمت کب ہوگی۔ انہوں نے زور دیا کہ روس کی جنگی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ایسے فیصلے ضروری ہیں۔ بھارتی پرزے روسی جنگی ڈرونز میں استعمال ہونے کا انکشاف۔ مودی سرکار روس کو جنگی سامان بیچ کر یوکرین کی بربادی سے منافع کمانے میں مصروف ہے۔ مودی سرکار عالمی امن کی دشمن، بھارتی پرزوں سے تیار روسی ڈرونز پر یوکرینی شہریوں پر حملہ آور ہیں۔ عالمی خبر رسائی ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں انکشاف کہا، یوکرین نے روسی ڈرونز میں بھارت سے حاصل کردہ پرزے دریافت کیے ہیں۔ یہ انکشاف صدارتی چیف آف سٹاف اندری یرماک نے ٹیلی گرام پر کیا۔ گورنر پنجاب کا بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کا اعلان۔ سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی، کارکنان اور جیالوں کی ملاقات۔ کہا کہ پارٹی اور کارکن میرے لیے مقدم ہیں۔ عوامی مسائل سننے کے لیے ہر ضلع اور گلی میں جاؤں گا۔ 4 دیواری کے اندر بیٹھنے کے لیے گورنر نہیں بنا۔ گورنر ہاؤس کے دروازے پارٹی کارکن اور غریب عوام کے لیے کھلے ہیں۔ جب تک گورنر ہاؤس میں ہوں پارٹی کا دفاع کرتا رہوں گا۔ بارشوں کے ایک اور اسپیل کی پیش گوئی، دریائے چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان میں بادل برسنے کی توقع۔ مظفر آباد اور گرد و نواح میں بارش، کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ بارشوں کے باعث دریائے چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ بڑھ گیا۔ سوات اور پنجگوڑہ کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ توسا اور گڈو بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب متوقع۔ پاکستان کے قدرتی وسائل میں شامل تانبے کے وافر ذخائر میں بین الاقوامی دلچسپی بڑھنے لگی۔ وزارت تجارت کی قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی تحریری رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے تانبے کے شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی ہے۔ وزارت تجارت نے اس امکان کو پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع قرار دیا ہے۔ پنجاب کے لوگ اب صفائی فیس بھی دیں گے۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں ماہانہ صفائی فیس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رہائشی علاقوں میں فیس 200، کمرشل علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 5000 روپے تک ہوگی۔ ترجمان محکمہ بلدیات پنجاب کا کہنا ہے کہ بلنگ کا سلسلہ ڈیجیٹلائز ہوگا، مگر ابتدائی طور پر 2 ماہ کا بل پرنٹ کر کے دیا جائے گا۔ پہلے سال ہمارا ٹارگٹ 15 ارب وصول کرنے کا ہے۔ اخراجات میں کمی کے دعووں اور کفایت اور اقدامات کے باوجود وفاقی حکومت کی امور چلانے کا خرچہ تقریباً 14% بڑھ گیا۔ حکومتی امور چلانے کے اخراجات حکومتی ہدف اور نظر ثانی تخمینے سے بھی زیادہ ہو گئے۔ وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور اداروں کے روزمرہ آپریشن اخراجات، تنخواہوں اور انتظامی سمیت دیگر خرچوں پر مشتمل وفاقی حکومت کی امور چلانے کے اخراجات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 21,000 سے زائد پاکستانی 61 ممالک کی جیلوں میں قید۔ وزارت اوورسیز پاکستانیز کی دستاویزات نے تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 14 پاکستانی سفارت خانوں نے قیدیوں کا مکمل ڈیٹا تاحال فراہم نہیں کیا۔
ڈیٹا فراہم کرنے والوں میں سعودی عرب سر فہرست ہے، جہاں سب سے زیادہ 10,423 پاکستانی جیلوں میں قید ہیں۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات میں 5,297 پاکستانی قید ہیں۔ ترکی کی جیلوں میں 1,437 پاکستانی قید ہیں۔ دیگر ممالک میں پاکستانیوں کی تعداد کم ہے۔ پاکستان سے ایران اور دیگر خلیجی ممالک کے لیے فیری سروس چلانے کا لائسنس جاری۔ نجی کمپنی نے فیری سروس کے لیے درخواست دی تھی، جس کا فیصلہ 7 سال بعد ہوا۔ نجی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد عمر نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں فیری سروس ایران تک شروع کی جائے گی، بعد ازاں اسے سعودی عرب، عمان، عراق اور UAE تک بڑھایا جائے گا۔ وفاقی وزیر میری ٹائم افیئر جنید انور چودھری نے کہا کہ فیری سروس سے تجارت، لاجسٹکس اور سفر کو فروغ ملے گا۔ پاک عراق فیری سروس تعلقات کا نیا باب ثابت ہوگی۔ سوات کے علاقے فرزہ گڑھ میں زمرد کی کان پھٹنے سے پھنسے 4 کارکنوں کو زندہ نکال لیا گیا۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق 7 گھنٹے طویل ریسکیو آپریشن کے بعد 4 کارکنوں کو زندہ نکالا گیا۔ 4 متاثرہ افراد کا تعلق شانگلہ سے ہے۔ حکام کے مطابق کارکن 880 فٹ گہرائی میں کان بیٹھنے سے پھنس گئے تھے۔ ریسکیو آپریشن میں 40 سے زائد اہلکاروں اور رضاکاروں نے حصہ لیا۔ ملتان میں ٹرین حادثے میں چرواہا جاں بحق، 14 گائیں ہلاک ہو گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پھاٹک کے قریب 100 سے زائد جانور ریلوے ٹریک کراس کر رہے تھے۔ ٹرین کا ہارن بجنے سے جانوروں میں بھگدڑ مچی اور 14 گائیں ٹرین کے نیچے آ گئیں۔ حادثہ راولپنڈی سے کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس کو پیش آیا۔ چرواہے کی لاش قریبی اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ملک میں ماہ اگست میں یوم آزادی کے موقع پر ایک ساتھ 4 چھٹیوں کا امکان۔ کابینہ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان میں 14 اگست کو یوم پاکستان پر عام تعطیل ہوگی۔ جمعے کو چہلم امام حسین منایا جائے گا۔ چہلم کی تعطیلات وفاقی تعطیلات میں شامل نہیں۔ صوبائی سطح پر مقامی تعطیل کی صورت میں متعلقہ علاقوں میں چھٹی ہوگی۔ چہلم کی تعطیل کی صورت میں جمعرات 14 اگست، جمعہ 15 اگست، ہفتہ 16 اگست اور اتوار 17 اگست کی تعطیلات یکجا ہو سکتی ہیں۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ہر طرف قومی پرچموں کی بہار۔ لاہور، کراچی، پشاور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سبز ہلالی پرچم، بیجز، ٹوپیوں اور جھنڈیوں کے سٹال سج گئے۔ بچے اور بڑے سبھی جوش و خروش سے خریداری میں مصروف۔ ہر کوئی یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے گھروں، دفاتر اور گاڑیوں کو قومی پرچموں اور برقی کمکموں سے سجانے لگے۔ جشن آزادی کی آمد، باجوں کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے تمام اسٹال سے باجوں کو ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کہا تمام افسران فیلڈ میں نکلیں اور باجوں کی فروخت کے خلاف کارروائیاں یقینی بنائیں۔ باجوں کے خلاف کارروائیاں یوم آزادی تک روزانہ کی بنیاد پر کی جائیں۔ جس علاقے کے اسٹال سے باجے برآمد ہوئے، متعلقہ افسران اس کا ذمہ دار ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری۔ امداد کے منتظر 90 افراد سمیت مزید 150 سے زائد فلسطینی شہید۔ فلسطین کی قومی فٹ بال ٹیم کے سابق کھلاڑی سلیمان العبید بھی کھانا ملنے کی آس میں اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے امدادی ٹرکوں کو بمباری سے تباہ سڑکوں کی طرف موڑ دیا۔ ٹرک الٹنے سے 20 فلسطینی شہید۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری جبری قحط سے یومیہ 28 بچے قتل ہو رہے ہیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا منفرد انداز۔ اطالوی اراکین پارلیمنٹ نے فلسطینی پرچم کے رنگوں کا لباس پہن لیا۔ اٹلی کی سیاسی جماعت 5 اسٹار موومنٹ کے ارکان نے اطالوی پارلیمنٹ میں فلسطینی پرچم کے رنگوں والے لباس زیب تن کیے۔ پارٹی کے ارکان نے کہا کہ آج ہم یہ پرچم نہیں لہرا رہے کیونکہ آپ ہم سے چھین لیں گے۔ آج ہم اس پرچم کو اپنے جسم سے لگا رہے ہیں کیونکہ یہ اب صرف فلسطین کا پرچم نہیں بلکہ انسانیت کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا عالمی پرچم بن چکا ہے۔ پلوامہ حملے اور مودی کی کرپشن کو بے نقاب کرنے والے مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال کی پراسرار موت پر
सख्त सवालात उठने लगे। सत्यपाल पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। हालिया ट्वीट में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ किया था। लिखा था कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, हमेशा सच बताऊंगा। मुझ पर हुकूमत की जानिब से बेइंतहा दबाव है। पुलवामा वाक़े की शाम को ही मैंने वज़ीर आज़म को बता दिया था कि हमारी गलती से हुआ है। सत्यपाल की पुरस्कार मौत भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का शाखसाना है। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में एक एयर एम्बुलेंस तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर एम्बुलेंस तैयारा एक मरीज को लेकर जा रहा था कि लैंडिंग के दौरान नामालूम वजूहात की बिना पर गिर कर तबाह हो गया। फेडरल एविएशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान ने एशिया कप में शिरकत से इनकार की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। एशिया कप हॉकी से मुतालिक भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब। BHF का कहना है कि बांग्लादेश को दावतनामा नहीं मिला। हॉकी इंडिया या एशियन हॉकी फेडरेशन ने कोई खत नहीं भेजा। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि एशिया कप में शिरकत से इनकार की खबरों में सच्चाई नहीं। भारतीय हॉकी फेडरेशन से कोई राब्ता नहीं किया। एशिया कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत होगी। वसीम अकरम ने एशिया कप के लिए स्क्वाड में कौमी टीम के तजर्बाकार बल्लेबाज बाबर आजम की वापसी का मुतालबा कर दिया। बाबर आजम को नंबर 3 पर बैटिंग करवाने का मशवरा भी दे दिया। मेगा इवेंट में पाकिस्तान को सीनियर बैटर की ज़रूरत पड़ेगी। बाबर आजम फॉर्मेट और मैच की सूरत हाल के मुताबिक अपना खेल तब्दील कर लेते हैं। उन्होंने माजी में ऐसा किया है और मुस्तकबिल में भी ये कर सकते हैं। बाबर की अभी बहुत क्रिकेट बाकी है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने के अहल हैं। आयरलैंड वुमेन्स टीम ने पहले T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को 11 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। डबलिन में खेले गए मैच में कौमी वुमेन्स टीम 142 रन के हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 131 रन ही बना सकी। कौमी टीम की जानिब से कप्तान सना फातिमा ने 26 रन के एवज 4 विकेटें हासिल करने के अलावा 2 कैचेज 1 रन आउट भी किया। ताहम उनकी शानदार कारकर्दगी भी पाकिस्तानी टीम को शिकस्त से ना बचा सकी। चीनी नौजवान तनाव कम करने के लिए चूसनियों का इस्तेमाल करने लगे। इंटरनेट पर हंगामा। चीनी नौजवानों में चूसनी के बढ़ते रुझान ने इंटरनेट सारिफीन को हैरानी में मुब्तला कर दिया। चीन में बालिगों के लिए चूसनी की मकबूलियत ने एक नए रुझान को जन्म दिया है। चीन में चूसनियां आम तौर पर तनाव कम करने, इज़्तिराब दूर करने या अच्छी नींद के लिए फ़रोख्त की जा रही हैं। एक सारिफ ने बताया कि काम के दौरान मैं चूसनी लगाता हूँ तो मुझे कम तनाव महसूस होता है, नींद बेहतर होती है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि तवील अरसे तक चूसनी इस्तेमाल करने से सेहत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। खुद साख्ता और अजीबो गरीब अंदाज के गुलकार चाहत फ़तेह अली खान ने खुद को पाकिस्तान का नंबर 1 गुलकार करार दे दिया। एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के टॉप गुलकारों के हवाले से सवाल पर खुद को पाकिस्तान का नंबर 1 गुलकार कहा कि आतिफ असलम एक अच्छे गुलकार है। उनकी एक नई आवाज़ है जिसके बाद लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन्होंने आतिफ असलम को गुलकारी में दूसरे जबकि राहत फ़तेह अली खान को गुलकारी में तीसरा नंबर दिया।